श्रीरामपुर हाथियो कताल ती प्रामोथनी हाबनक फियोगई रखा मार्च तालनी थामजी सालबारी तांगशलो 9 हालाहाली आश्रामबारी कन्स्टिट्युएन्सी ती प्रामोथनी कैंडिडेट प्रश्निक तेपनमा फितारासुई हाबनक कताल फियोगई रैखाबो Sungtini Shirampur BC 9 halal Ashrambarni kaisa BC o ini buskangni je phane 12 tarik je chongmari na hare ini moam sayo kaisa katal part office clock jaka bon mo party office ninge mono je chini bobagrani je senkra jugrok je boni BC ni ngui je borok je buskang je 12 tarik o 12 tarik ni chongmari na rugui koksalo nya bagai kobangma tangbutang abo wana bagai ini nemo part office abon bagai sungsari jaka sinara kobangma borong no phaisu paja ani yang tongo sini madam binota yang tongo bai bisuloki tongo sini block committee ni secretary muchang diras yang tongo kakani penchong kobangma jotono tongo belai kahamno kun mana jane kre sini 9 halal ashram bari sini bobagrano jotoni sai गोबां बुन मार्जिन बाय जोंबोनो सका दिनाय आबोनो जों जत्तनि नाहारमुं कारण के सिनि बोबाग्रा जे सुनो पुइतो खायै म हालाल आश्रम बारि माने सिनि बो माने खायथाय दंगो जे बिनि जे नाहारमुं न जोंबोनो याफारिनानि कारण के सिनि कायसा नाहारमुं सिनि बोबानि गाने कायसा नाहारमुं आबो हंगे सिनि तिप्रासानि जे मानथाय सकथाय सिनि लैंड राइट सुंथुन पलिटिकल राइट सुंथुन सिनि फाइनेंशियली डायरेक्ट फान्डिं थुन যত কিছু না যে দিনে আবো একমাত্র সম্ভব নাই যে 2026 जों गोबां सिट लाङै पास खायखाय 2028 सिनि थिक प्रसा मुख्यमंत्री श्रामा बिसिंतिनो आबो जतन पसिबल नाय आबोनि नाहार मुंथुइनो दिनि जों 9 हालाल आश्रम बारिनि जत बोबाग्रानो हामजागनाय जेति प्रामथना हामजागनाय जों जतन पालखाय ও तांगबुदागानो सामु खलाय देमो हामबाय তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই